Jangan ke sana, nggak boleh. Kita lagi ada di Kediri. Hai. Lagi di mana Pak De? Kediri. Kita lagi di Gumul. Loh, mana kerucut? Loh, loh, wis tekan di. Hai Nek. Nek lagi di mana Nek? Nek lagi di mana? Madiun. Kediri. Kediri. Di Gumul. Monumen. Monumen Gumul. Tinggi sekali.